한적한 브라질 시골의 한 가정집. 취업에 성공한 마테우스는 도시로 나가기 전 가족과 함께 식사를 하죠. Eu acho que você vai gostar. Camisa nova para você viajar. Você vai viajar com roupa velha? Não. Tá bonita, né? Tem mais presente para você. Vai aproveita a viagem para ler. Obrigado, mãe. 비록 가난하고 누추했지만 고운 성품을 가진 마테우스는 도시로 나가 큰 돈을 벌어 가족을 부양하는 것이 꿈이었습니다. Ô, de casa. Preparado, rapaz? Tô pronto. Ana, prazer, viu? Matheus, a senhora vai ver como as coisas vão mudar por aqui. Inclusive, isso aqui é pra senhora, dona Ana. Isso aqui é só o começo, viu? Faço questão, dona Ana. Agora que a gente tá atrasado? 그렇게 가족의 배웅을 받으며 봉고차에 탑승하는 마테우스와 고향 친구들. 소장농의 자식이었던 친구들은 처음 도시로 나가는 만큼 큰 희망에 부풀어 있었죠. Ganhar dinheiro, prosperar. Aguenta firme, molecada. 5 horinhas nós estamos em São Paulo. 난생 처음 보는 큰 건물들과 교각에 설레기 시작하고 부자가 되겠다는 결심과 함께 도착한 곳은 한 고철상이었습니다. Fala, seu Luca. Trouxe os meninos, hein? Tô ansioso pra começar. Faz mesmo disso. Obrigado. 허름한 고철상이었지만 반일에 비할 바가 못 되었고 조금 낡았지만 숙소도 제공되었죠. Pede seu Luca. Seu Luca, e o nosso contrato? Semana aí a gente vê isso. 그렇게 곧장 다음 날 일을 시작하는 마테우스와 친구들. Firme. Toda borracha. Cobre mel. Aqui vale muito dinheiro. Divide aí, cada um pega um cano. Bora, filho. Oi, mãe. Oi, Matheus. Chegou bem, filho? Você deve estar cansado, né? Para uma pilha pra cá. 그렇게 근무한 지 일주일이 되었지만 계약서도 급여도 어떠한 이야기도 없었고 Manchar os carros. Trabalhando uma semana aqui sem ganhar nada. Receber ele vai ter que pagar nós. 묵묵히 참고 일하던 마테우스가 나서 이야기해보기로 하죠. Há 2 entregas pra fechar hoje, hein? Acelera aí. Ainda não terminamos nosso almoço, seu Luca. E nem as entregas. Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. Fizemos hora extra e ainda não recebemos nada. Quem é que pagou o adiantamento pra família de vocês? Comida, transporte, todos os gastos de vocês. 취업 사기임을 알게 된 마테우스 자리를 박차고 일어서는데 그제서야 친구들도 상황 파악이 되기 시작하고 Só trabalhar e pagar. Dá o celular. 동네 사람들의 알선을 철석같이 믿은 네 사람 사실 인신매매로 팔려온 것이었죠. R$1.000 de adiantamento pra cada um, 5.000 recrutador, 2.000 de transporte de lá pra cá. Acha justo pagar 3.000 por mês pra dormir nessa merda? Eu não posso. Não posso voltar pra casa sem dinheiro pro seu Reginaldo. Pode ficar na minha casa. Agora vai, arruma tuas coisas. 그렇게 저녁이 되고 짐을 챙겨 밖으로 향하는데 Vai daqui não. 열쇠를 가지러 사무실로 향하는 바로 그때 Entendeu alguma coisa? Vamos passear? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eles pegaram uma carona pra cá. Vai pra porra do dormitório que amanhã tem trabalho. 권총을 가진 루카를 제압할 수 없었던 네 사람 숙소로 되돌아와 다음 날 탈출할 계획을 짜기 시작합니다. Nós tem que ser mais esperto que ele. 그런데 그때 이제키 예우가 루카를 내려치지 못하고 탈출은 실패하게 됩니다. 잠시 후 탈출했던 이자키마저 경찰들에게 붙잡혀오고 그들과 함께했던 경찰들은 가족의 주소를 읊으며 겁박하기 시작합니다. Sabe o que eu mais odeio no interior? É que qualquer coisa vira notícia. Eu não quero que a mãe de ninguém aqui vira notícia. Ó, é melhor nem olhar pro Lu. 그렇게 또다시 작업장으로 돌아온 네 사람. Vai, se mexe aí, vai. Parou. Vai, pede socorro, eles não vão te ouvir. Vai. 가족의 목숨이 걸린 이들은 속절없이 갇혀버립니다. 그리고 다음 날 이자키가 이제키 예우를 공격하고 Vão tudo fazer hora extra pra compensar essa merda. 마테우스는 이제키 예우를 정성껏 돌봐줍니다. Calma, preciso limpar. Eu não quis fazer nada de errado. Sei, tá com saudade da sua avó? Minha avó que gosta de mim. 도움을 요청할 곳도 도와줄 사람도 없는 네 사람. 할 수 있는 거라곤 기도밖에 없었죠. Que é isso? Dá pra ele. Bora, pô! 그렇게 탈출을 포기하고 묵묵히 일에 적응하는 네 사람. Pra vocês. A semana rendeu. Nós precisamos de um banho. Vai.
2주 만에 겨우 샤워를 하게 된 네 사람. 완전히 노예가 되어버린 상황에 이자키는 루카를 죽이기로 결심하지만 A faca nesse arrombado sair daqui. Ele não tá sozinho. Nós também não tá, hein? Fazer sozinho. Ah, você vai matar ele sozinho. Vou. E depois, Isaac, qual é o teu plano? Você acha que eles não vão atrás da tua família? 얼마나 많은 사람들이 연루되어 있는지 알 수 없는 상황에 마테우스는 이자키를 설득하고 루카와 협상합니다. Eu consigo aumentar a produtividade. Eu posso fazer mais dinheiro pro senhor. Quero 8 entregas por dia. Consigo mais. Em 6 meses nós pagamos essa dívida. 10 entregas, 6 meses. Meus amiguinhos fizeram merda. É o teu que tá na reta. Vai lá contar pra eles. 6개월 안에 빚을 갚고 이곳을 떠나기로 계획한 마테우스. 이곳을 합법적으로 떠나는 방법은 그뿐이었죠. Bora dividir aí pra trabalhar mais rápido. 그렇게 반장이 되어버린 마테우스는 친구들과 부지런히 빚을 청산해 나갑니다. 27. Estamos adiantados. Matheus. Eu tô vendo a porra do contrato. No papel tudo funciona. No bar da Chile, falta mais pra mim. Ó, se sentir saudade de casa, pode ir. Só pede pra ela passar um cafezinho pra nós. 몇 주 만에 길거리를 거닐며 자유를 만끽하는 마테우스. 동네 구멍가게에 들어가 심부름을 하는데 구멍가게 사장도 루카의 측근이었고 Tá pago já. Você fala pro Luca que se ele precisar de alguma coisa, nós estamos aí. 사무실로 돌아온 마테우스는 그의 계약서에서 잘못된 부분을 이야기해 주는데 Tá lendo meu contrato, é isso? Lê a porra do meu contrato. 루카는 이 일로 마테우스가 생각보다 명석한 머리를 가졌음을 알게 되죠. 이어 다음 날 휴식 중인 그때 루카에게 전화 한 통이 걸려오고 Parou! Entra na van. Tá rodando. Te ligo. 노동부에서 불실 검문이 도착하고 마테우스는 두 번 다시 없을 기회를 맞이합니다. 그런데 Da parte de quem? Nós somos auditores do MPT. 무기력은 보이지 않는 두 사람. Vem cá, querido. Boa tarde. Você trabalha aqui? Ah, umas 6 semanas. 권총을 지닌 루카에 어쩔 수 없이 마테우스는 최선을 다해 비위를 맞추죠. Não, é que nós sempre falamos pro senhor, ficar gastando dinheiro com essas coisas dá pra nós, porque ajuda muito lá em casa. A senhora quer um café? Obrigada. Tá chovendo assim, nós faz trabalho de oficina. Obrigado. Quer, patrão? Chocolatinho? Não tinha como falar. E o que nós passou dentro da porra daquela van? 2 horas sem saber onde nós estávamos, se nós ia morrer, se nós ia viver. Luciano estava solto. Você não é um fodão? Não quer matar? Vai lá e mata. Mata o Luca, mata o Nando, mata a tiazinha do bar. Mas tem que matar todo mundo. 탈출할 기회를 자꾸만 놓쳐가고 불식 업무 이후 루카는 점점 마테우스를 신뢰하기 시작합니다. 그리고 곧이어 마테우스는 출장길에 오르게 되죠. Dá banho lá que a gente vai sair. Não esquecendo nada, não? 루카는 마테우스를 데리고 아주 외진 곳에 창고로 향하는데 Certo. 그곳은 납치당한 사람들을 거래하는 곳이었죠. Vamos! Haitiano, venezuelano, não queriam os caras fortes? Escolhe 3 aí. Tá na tua mão. Esses 3. Ok. S'il vous plaît, monsieur. Tá aqui, ó, todos os passaportes. 뒤이어 또 다른 장소로 향한 마테우스. 그는 그곳에서 자신과 똑같은 처지에 있는 수많은 사람들을 목격합니다. Bora. Pega ele, pô. Isso é bom, moleque. 어느새 인신매매에 가담하게 된 마테우스. 두 여성을 데리고 다른 곳으로 향합니다. É, meu cara. Dá mole não. Bora. Quem é você? Cadê o Luca? Cadê o Luca? Tá lá embaixo. Cadê o dinheiro? 와서 가져가라 그래. 어? É 10 mil cada. Me dá o dinheiro. Você é louco, porra? Você quer morrer aqui, porra? Mata. Luca vai me matar se eu não levar esse dinheiro, mas vai matar vocês também. 목숨을 걸고 루카의 일을 대신한 마테우스. 이 일로 루카는 더욱더 마테우스를 신뢰하게 됩니다. Quanto quer ganhar? 500. 1000. Como eles chegaram aqui? Boa, tudo que a gente compra. Tem muitos. Suficiente pra manter a cidade em pé. Tá vendo ali? Fio de cobre veio lá do ferro velho. Olha teu trabalho aí na cidade. 마테우스는 열심히 일해 돈을 모아 부자가 될 수 있을 것이라 생각했지만 도시의 수많은 전깃줄 같은 자신의 처지를 깨닫습니다. Bora. Tira ele aí. Ei, senhor, por favor, não o lastimes.
한편 어느새 루카의 부역자가 된 마테우스의 모습에 친구들은 눈이 뒤집혀 버리죠. Dormir aí agora. Vai meter uma faca no teu olho quando estiver dormindo. Você faz isso há muito tempo? Suficiente. E alguém já conseguiu fugir? Comigo não. Vê agora com você. Seu Luca, eu agradeço tudo que o senhor faz por mim, mas eu não posso. O que eu não vou fazer? Eu não sei como você consegue fazer isso. Você também tá conseguindo. Nós temos um acordo e depois disso eu tô livre. Lê pra quê? Vi tuas revistas lá. Queria ser piloto. Também já quis. Por que você não arruma outra coisa pra fazer? Eu vim da merda que nem tu, moleque. Minha coroa se fudia toda pra sustentar quadra. Aí botava lá pra trabalhar 12 horas por dia. Cara, 600 conto. Essa liberdade que tu quer. Bota daí. Vai ser livre. 가혹한 현실을 마주하고 차마 탈출하지 못한 마테우스. 그렇게 다음 날 마테우스는 본격적인 루카의 부사수가 됩니다. Quem aparecer virou macho agora, foi. Vai pra trás, Isaac. Chega aí, Samuel. Ele tá aí fora. Tô fazendo de tudo pra tirar a gente daqui. Abre a porta e sai todo mundo. Vamos. Cobre aqui, borracha aqui. Bora trabalhar, agiliza aí. 그날 저녁 루카가 잠든 틈을 타 숙소로 향해 친구들을 만나는 마테우스. Eu sou um de nós. Posso falar com a sua família. Nós veio do mesmo lugar. E o acordo? Eu consigo tirar nós daqui antes. Vai precisar disso. Salvei meu contato do nome do Batista. Liga aí pra ela. Vou ligar pra tua mãe também. Alô? Mãe? Como é que você some assim? Só manda o dinheiro e não diz mais nada? O dinheiro, mãe. O dinheiro que você mandou, filho. Não, mãe, eu tô trabalhando um pouquinho mais. Tchau. Me liga. Mandei 4 conto pra ela. Isso é só o começo. 그렇게 루카가 송금한 거액에 마테우스는 결국 루카의 충실한 부사수가 되어버리고 Um cigarro aí. Ah, bom, agora eu tô gostando. Trazer tua mãe pra conhecer a nora. Minha mãe não se acostuma com São Paulo. Eu tenho que parar de trabalhar, senão ela morre. Cuidar dos teus filhos, da tua coroa, da porra toda. 그날 저녁 마테우스는 부자가 될 수 있다는 희망을 다시 가슴에 새기고 루카와 불금을 즐긴 뒤 고철상으로 돌아옵니다. Dê uma breja lá pra nós. Seu Luca. Seu Luca. 코알라가 되어 침대에 뻗어버린 루카. 마테우스는 곧장 그의 권총을 집어들고 동네의 음식점으로 향해 친구들에게 음식을 사다 줍니다. Come aí. Antes dele ver. Foi boa a noitada? Deu um Lucas. No escritório. Babaca deve estar lá. É verdade isso aí? Come rápido aí que tem entrega pra fechar. Bora. 그렇게 마테우스는 친구들을 착취하고 자신의 미래를 선택하죠. 한편 다음 날 마테우스를 데리고 한 정치인의 저택에 도착한 루카. Licença. Opa! Lembrancinha pra sua filha, Silvia. Chama o Rodney pra mim. Eu preciso focar na minha campanha. Você vai sair do ferro velho. E eu quero você na linha de frente dos negócios. Conta comigo. É ele que vai ficar no ferro velho. Tá, vamos lá, vamos se divertir, vai. 인신매매로 운영되던 루카의 고철상은 정치인까지 연루된 거대한 범죄 조직이었고 그 조직의 말단 직원이었던 루카는 마침내 착취 피라미드의 한 단계 위로 올라서게 되었습니다. Todas as pessoas que nós comprou trabalho pra ele, algumas conseguem acordo que nem nós. Teve sorte, moleque. Não tem acordo? Eles não vão sair quando pagar a dívida? Se tu quiser subir, tem lugar pra tu. Se não, fica lá, contigo. 뒤이어 루카의 가족이 운영하는 가게에 도착한 마테우스. Barba cada vez mais branca. Trabalha lá comigo. Matheus. Prazer em conhecer. 그곳에서 루카의 가족들과 함께 식사를 하며 루카의 성공담을 듣게 되고 O que banca esse lugar? Vai. Quem banca esse lugar é ele que comprou a padaria e deu pra mãe. Mãe só fala isso porque quer ver o bem dos filhos, sabe? O que tua mãe faz? Trabalha na roça. A gente morava no Rio, no meio do nada lá, menino de ouro. Vai por ele que você se dá bem. Né? Tomou uma cerveja e já tá soltinho. 몇 시간 후 작업장으로 돌아온 마테우스. 그런데 그때 고향 친구 사무에우가 도망치지만 마테우스는 그를 쫓아가 붙잡아버리고 사무에우는 꼼짝없이 되돌아옵니다. Liga pro Batista. Mostra a foto. Matheus, dá um toque na casa dele. 그렇게 그날 저녁 루카의 부하에게 연락한 마테우스는 한 통의 문자를 받고 사무에우에게 전달합니다. Eu não queria isso.
그렇게 한 주가 흘러가고 루카의 대체 인력이 도착합니다. Foi o que tentou fugir? Tá todo mundo aí. Liberado pro almoço. Tem um cigarro aí? Preciso de fogo. 마테우스는 지옥 같은 고철상에서 친구들을 외면하고 혼자 탈출하며 영화는 끝이 납니다. 인도의 한 기차역, 한 여성이 자고 있는 아이를 납치해 도망가기 시작합니다. 한편 주차장에서 동생을 기다리고 있는 가우탐. 도착 시간이 되어 기차역으로 향하는데 아이의 모자를 주운 동생이 여성의 오해를 사버리죠. I'll just call you back. Just 1 second. एक मिनट भाई ये मेरा क्या हो गया? क्या कर रहे हो आप? अरे भाई मुझे जमीन पे टोपी मिली है औरत टकराई है मुझसे उससे टोपी गिरी है शायद मरद मोर पीटी चुराए छे बाबू मैं धक्का लेके टोपीटा पेछे हो उनमें भाई साहब एक मिनट बताओ तेरे को अच्छा आराम मैंने तुझसे बिस्किट खरीदा ना मेरे हाथ में कोई बच्चा था नहीं अरे यार आप लोग बात बताओ बच्चा चुरा के कोई खड़ा रहेगा यहाँ पे 그렇게 가우탐과 라마는 납치 사건에 휘말리고 हटिया पुलिस आ रही है यूरो बयान लेना है कहाँ फंस गए यार 먼 길을 달려 결혼식에 참석해야 했던 형제는 경찰을 기다려야 했죠. 화장실에서 오열하는 준파. 라마는 그녀를 외면할 수 없었습니다. तू दिखे चीज ना और जल्दी निकली शॉल था ग्रे सीमेंट के रंग उसका नाक बहुत लंबा था मतलब अजीब सा मन मदद कर बे भाई नीचे क्या हुआ बस करेगा भाई मदद मांग रही है पैसे दे रहा हूँ और क्या करूँ ऐसे टाइम में पैसे ही काम आते हैं 뒤이어 경찰이 도착하고 라마는 목격한 것들을 진술하는데 तोता जान की नाक है नाम क्या है सर रमन बंसल अभी तो पता है फोटोग्राफर किस चीज सर क्या लेना देना इस बात का केस से मैं देख लिया दौड़ा क्यों नहीं इस औरत के पीछे सर पता नहीं था किडनैपर है नहीं तो पकड़ लेता उसी टाइम यहाँ क्या करो तुम दोनों सर कोई क्या करता है रेलवे स्टेशन सर इसकी फ्लाइट मिस हो गई सर ये ट्रेन पकड़ के आया ट्रेन भी लेट हो गई तो थोड़ा हम लोग रंगमहल जा रहे हैं सर एक्चुअली सर काफी टाइम से हैं सर थक 가우탐이 경찰들을 설득하는 그때 준파는 찻집 직원의 수상한 통화를 엿듣게 되죠. बंगालन पागल हो गए मेरा मुंह नोच रहा है पूरा ये फोन किया आपका साथी को 라마는 준파를 도와 경찰들에게 직원의 핸드폰을 살펴보라고 이야기하고 अब बैलेंस नहीं मिल पा माफ कर दो साहब 경찰들의 추궁 끝에 직원은 수릴리라는 여성에게 목표물을 정해주는 역할을 했다고 자백하죠. सुरीली बताया था उसी ने ये स्कीम समझाई थी हर बच्चे पे 5,000 एक दिन मैंने सुना तो वो किसी को कसूनी कोठी पे बुला रही थी बात मत कर बोल वरना सारो ठेरो थारे माथे पोड़ 저주받은 저택에서 거래가 이루어진다고 이야기하지만 경찰들의 대응은 너무나 소극적이었죠. जल्दी चला वो चंपा उखानी आचे सुनी चीज थाने जाना पड़ेगा एफआईआर लिखनी पड़ेगी सही तो बोल रही है सर क्या गलत बोला है आप लोग को जाना चाहिए अरे उन्हें काम करने देना तू यार काम कर रहे हैं टाइम वेस्ट कर थाना कौन सा है आपका अमन क्या करेगा सर सर लेके जाना सर गवाह है कहीं नहीं जाएगा सॉरी ठीक है सर चलो 한편 골치 아픈 일을 휘말린 가우탐은 동생을 설득하지만 라마는 너무나 완강했습니다. बच्चा ढूंढेंगे अभी जाके 15 मिनट भाई उसकी मदद ही नहीं कर रहे थे यार मुझे I should be there man at least one son should be there विल को ना तू चल मेरे साथ मैं गाड़ी भगाता हूँ आजा नहीं जा सकते भाई उसने मेरा आधार कार्ड ले लिया है 라만의 부탁으로 경찰들은 저주받은 저택을 조사하기로 하고 형제는 준파를 태워 경찰들을 따라갑니다. लेके जा रहे हैं भाई क्या है पूरा उल्टा है घर में किसी को फोन नहीं करना उनको बोलो मदद के लिए जो है संपाई है कितनी बड़ी है 5 महीना मिल जाएगी गाँव जा रही थी मनाली 5 महीने के बच्चे के साथ हमारा ऐसा ही है जहाँ काम मिले गाँव में नहीं है काम छोड़ दिया मर्द पे झूठा केस लगाया पुलिस ने वो जेल में मर गया और मैं भाग गई मैं चलाऊं क्या भाई 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 साइड में रुक आँख बंद हो रही है चला
피곤한 형을 위해 운전석에 앉은 라만. 그런데 앞서가던 경찰을 놓쳐버리고 순찰 중이던 경찰들이 형제를 멈춰 세우죠. सर मंडवा जा रहे हैं सर उल्टे रास्ते क्यों जा रहे हो चलो आईडी दिखाओ बाहर हुआ क्या अरे सर उनके साथ ही हैं 뒤이어 이들은 세 사람을 차에서 끌어내리기 시작하는데 दो लड़के एक लड़की एक बच्चे को अगवा करके काली एसयूवी में जा रहे हैं हमारे युवा रक्षा ग्रुप में वायरल हो गए ये तीनों 소셜 미디어에 잘못된 영상이 퍼져 세 사람을 납치범으로 오해한 것이었죠. विटनेस है औकात में रहे अपनी भाई गाड़ी में बैठो तुम लोग बोल रहा था फंस जाएंगे फंस गए थे ना अच्छा भाई ठीक है इसकी गलती नहीं तो हाँ पुलिस अपना काम करती तो हमें घुसना भी नहीं तुझे क्या लगता है हम नहीं होते क्या होता है मुझे क्या मुझे जानी मोर वजह से तेरे को दिक्कत हो मोर बेटी 가우탐은 그녀에게 불만을 드러내지만 준파는 이 모든 게 고맙기만 했고 사람들은 저주받은 저택에 도착해 유괴범을 찾아보는데 이들의 인기척을 느낀 유괴범은 도망치기 시작합니다. 차에서 기다리던 가우탐 도망치는 여성을 발견하고 나무를 던져 제압하는데 여성은 목숨을 잃게 되죠. लकड़ी फेंकने मारवाड़ को कौन क्यों था ने? सेल्फ डिफेंस हुआ ना एक्सीडेंट है सर कोर्ट में बताना मोर बेटी वो खाने और आई अब जांच किस तरह करा गलती से हुआ है उसने जानबूझ के नहीं किया सर अंदर चल के देखते हैं कुछ मिलेगा ये तो वहीं थे ना सब कुछ होगा ना 사람들은 저택을 수색해보지만 아기의 모습은 어디에도 보지 않았습니다. लगता है थोड़ी देर पहले लिट्टी डाल रहे पशु मेलारो केस भी आंख में काम लगे 그런데 그때 준파는 한 재활병원의 위로카드를 발견하고 아칠날이라는 인물이 아기를 데리고 간 듯 보이는데 हुकुम आवाज धरो 무슨 일인지 경찰이 준파를 체포하려 하자 라마는 그녀를 트렁크에 숨겨주죠. कहीं हुए हुकुम अम्माई चोर निकली बम्बई वो भागी ने मालिक ने लूट कर पंचनामारी तैयारी करो जान पे आई तो टावर छोड़ भाग 경찰들은 수색을 중단하고 라마는 형의 살인죄를 덮기 위해 경찰에게 시계를 건네줍니다. आराम से भाई टेंशन की बात नहीं है सेट चुप बोला तेरे 15 मिनट के चक्कर में मर्डर हो गया मुझसे चोर निकली चोर नहीं है प्लीज चुप हो जाए यार भाई साइड में रोकना एक बार प्लीज भाई चोर नहीं है वो भी बैठ के यहाँ डिस्कस करेंगे 뒤이어 가우탐은 라만이 준파를 숨겨주었음을 알게 되고 그녀를 쫓아내는데 कभी ना कभी किसी चीज के लिए खड़ा होना पड़ता है तू नहीं समझेगा तेरा कोई गया नहीं है ना रमन एक मिनट आर यू ब्लेमिंग मी फॉर योर लॉस लास्ट स्टेज में थी वो हम लेके गए थे ना उसको हॉपकिंस वी ट्राइड क्या किया आई जस्ट वॉन्टेड अ हैंड ऑन माई शोल्डर मैं भाई हूँ तेरा आई एम नॉट एन असाइनमेंट जेब से सोचना बंद कर भला होगा 오래전 아내를 잃은 라만이 형에 대한 서운함을 드러내고 가우탐은 어쩔 수 없이 준파를 돕기로 합니다. अंस्टोला में टी डिक्शन से साइड में रोकना पूछता हूँ किसी से 뒤이어 한 마을에 도착해 길을 물어보는데 소셜미디어에 퍼진 영상을 본 사람들은 세 사람을 유괴범이라 생각해 공격하기 시작하죠. 그런데 그때 그녀의 가방에서 거액의 현금을 발견한 라만 बिल्डिंग बनाने के बाद 1 साल काम किया She's lying यार बॉम्बे कैसे पहुंची तेरे पैसे कहाँ से आए पंडित जी को फोन सर हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए सर मैं आ रहा हूँ सर जल्दी करिए प्लीज इसका नहीं है तब से बेवकूफ बना रही है जाके छुपा तू देख अपने भाई से लड़ रहा हूँ तेरे सकते में पुलिस से लड़ रहा हूँ सेठ के पास मोर बेटी भेज दी तब से कहानी बनाई जा रही है बता सच बता किसकी बच्ची है चंपा मोर बेटी 예기치 못하게 라만이 총을 맞아버리고 상황은 더욱 심각해지죠. हाथ मत लगा मेरे भाई को रात से घुमा रही हम सबको बच्चा चुरा के तू भागी और इसे देख के बाद भी बोल भी मम मीठा को तो कोई चीज बच्चा चुरा है झूठ बोला चंपा मोर बेटी बाबू दबा के रखो just call for some help 가우탐은 서둘러 병원이 있을 만한 마을로 향하는데 पहुंच रहे बस पानी पिला दे भाई
टेंशन मत ले हॉस्पिटल जाएंगे सब सही हो जाएगा हाँ 마을 사람들은 계속해 세 사람을 추격하죠. 그렇게 다른 마을에 도착한 세 사람. क्या अस्पताल कहाँ है 최대한 얼굴을 가리고 한 건물에 숨어듭니다. 그런데 준파는 건물에 표시된 재활병원 그림을 발견하고 두 사람에게 사실을 말해주죠. ये दया मैडम का फोन नंबर है वो मोर को खरीदा 이어 준파는 아이를 찾기 위해 홀로 재활병원으로 향합니다. रमन रमन खोल खोल बाहर जा रहा हूँ बदल लेकर आ रहा हूँ ठीक है आ रहा हूँ मैं 라만의 상태가 악화되고 가우탐은 밖으로 나가 도움을 요청하려는데 잘못된 정보에 현혹된 사람들은 가우탐에게 폭력을 행사하기 시작하죠. 사람들이 이성을 잃고 가우탐을 해치려는 그때 경찰 판디찌가 도착해 사람들을 말립니다. 뒤늦게 출동한 경찰들의 가우탐은 겨우 목숨을 부지하고 라만이 있는 곳으로 향하는데 어찌된 일인지 동생이 보이지 않습니다. 그런데 그때 들려오는 무전 소리. 한편 그 시각 준파는 카드에 적혀있던 인물 아첼라를 찾아 재활병원에 도착하죠. मुझे बताओ चिल्लाल कहाँ है मैं बताती हूँ चंपा चुराया है 뒤이어 의식을 잃은 라만을 발견하고 서둘러 병원으로 이송합니다. 함께 구급차를 타고 병원으로 향하는 가우탐. 그런데 भाई साहब ये फोन देना एक सेकंड जरा 운전기사가 바로 아첼라리였죠. और ये अच्छे लाल कहाँ है इसी अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता है अस्पताल ले चलो मैं जा रही है अस्पताल तू जाएगी थाने 한편 병원에 도착한 라만. 아첼라는 라만의 주머니에서 자신의 이륙카드를 발견하고 डॉक्टर साहब आता हूँ 가우탐은 아첼라리 범인임을 직감하고 그를 쫓아갑니다. छोड़ देना नाम से छोड़ दे हटा इसे सर्टिफिकेट दे बोला 통화를 엿들은 가우탐. 찬파가 팔려가는 것을 겨우 저지합니다. बच्चा किसका है अरे आपकी बहुत चोट लगी है चोरी का बच्चा है चोरी का बच्चा है चोरी का बच्चा मैम चोरी का बच्चा है मैम प्लीज दम मचाई जा रहा कब से ये बच्चे नहीं है अंदर 가우탐의 사람들의 주의를 이끈 그때 준파는 경찰과 함께 병원으로 향하는데 준파는 모든 사실을 고백합니다. हाँ मैडम उसका अपना बच्चा नहीं तो वो मोर को खरीदा पैसा लिया तो बच्चा चुरा के क्यों भागी वन बीबी मोर भगवान उसका वरदान से दूटा बच्चा बिन मरद मेरे पेट में आया क्यों दू मोर चंपा मोर बेटी हुई ना 그렇습니다. 돈을 받고 대리 출산을 한 준파가 쌍둥이를 출산하자 거래 상대였던 다야마담이 두 아이를 데려가려 해 준파가 도망친 것이었고 인신매매 조직인 아칠랄에게 찬파를 유괴당한 것이었죠. इन्होंने कहा था कोविड अनाथ बच्ची है चंपा मोर चंपा 마침내 준파는 딸과 재회하고 가우탐은 두 사람을 보며 마음의 짐을 내려놓습니다. 인신매매 조직과 함께 불법 대리모 준파 또한 체포되고 가우탐은 라만을 간호하며 영화는 끝이 납니다. 선선한 오후 그리스를 여행하고 있는 연인 베킷과 에이프릴. 둘은 도심에서 개최될 집회를 피해 야심한 시각 숙소를 옮기기로 합니다. Call her tonight? We're all set, Beckett. Nah. You didn't call them. Well, I didn't want to bother them, April. Why should we have to confirm? Isn't that their job? Just be happy that a couple Hi. of Americans speak. Driving to you right now. Thank you. It's fine. Their daughter is gonna wait up. 차 한 대 지나가지 않는 새벽 도로를 달리던 베킷. 피로감에 졸음이 쏟아지기 시작하고 졸음운전으로 한 가정집에 차고를 두는 베킷. 그런데 그때 보이는 한 소년. 뒤이어 Hey, bro.
차량 밖으로 튕겨나간 에이프릴에게 천천히 다가가 보지만 그의 실수로 에이프릴은 숨을 거둬버리죠. 한편 병실에서 정신을 차린 베킷. My girlfriend, April. Πάλι βγήκε αυτός έξω. Μπεν. Where's my girlfriend? Ρωτάει για την κοπέλα. I'm very sorry. Rest now, talk after. 사고로 연인을 잃은 베킷. 그런데 병원 사람들은 어째선지 연인의 죽음을 보여주지 않습니다. Sign this to say it's okay. You can see her, get her ready for Ioannina. Why not now? Coroner has gone home and he has the key to tell in America. Sorry, I woke you up. I'm with the police right now. There was an accident with the car. Just tell us where we should come. Tell her we're on our way. I can't think straight. Find out what the closest Here. Thank you. I'm sorry for your loss, sir. Where did we crash? Down by the turnoff. At least there was no one in the house. There were people in the house. Oh. Nobody has lived there for years. I saw someone, a woman and a boy, teenager maybe. I remember. He was a redhead. So I think you should get some rest. 혼자 숙소에 도착한 베킷. 연인의 짐을 정리하던 중 죄책감이 몰려오자 그는 사고 현장으로 되돌아가기 시작합니다. 사고 현장에 도착한 베킷. 그녀가 숨을 거둔 자리에 앉아 수면제를 꺼내는데 바로 그때 정체를 알 수 없는 여성이 다가와 베킷을 저격하기 시작합니다. My friend, come out. It's okay. There's been a misunderstanding. You gotta be. 영문도 모른 채 총알바지가 된 베킷. 두 사람을 피해 도망칩니다. 아픈 몸을 이끌고 도망쳐보지만 그의 앞에 절벽이 나타나고 나무 위로 몸을 던져 겨우겨우 목숨을 부지한 베킷. 또다시 발걸음을 옮기는데 해가 저물기 시작하고 페트럭을 발견한 베킷은 차에 몸을 숨기죠. I need help. Phone? 마을의 사냥꾼들을 따라 집으로 이동하는 베킷. Come. Come. Car, ατύχημα. I just need a phone. Yes, but I look first, okay? Όπλο. They've been shooting at me. A bad policeman. He had a beard. Αυτό κάνω εγώ. That you need. Help. You want food? I really just need a telephone. 그런데 그때 누군가 찾아옵니다. 3 persons. I make them go. 다른 사냥꾼 동료가 베킷을 신고해 이곳을 찾아온 곳이었죠. 낯선 타지에서 도망자가 된 베킷. 또다시 추격전이 시작되고 Hey! Do you speak English? Yes. 베킷은 산골짜기의 양봉업자에게 핸드폰을 빌려 대사관에 연락하는데 I'm up in the mountains outside of Ioannina. Okay, they're trying to kill me. I don't know why. Then I was attacked by a stranger. I'm close to a Metsovo. Send somebody to come and get me and bring me in safe. A day? Can I come to you? Who do I ask for when I get to the embassy? 겨우 대사관과 연락이 닿고 부부의 조언대로 기차역을 향해 또다시 이동합니다. Thank you so much. No, don't tell anybody. 부부가 일러준 대로 계곡을 따라 내려가던 베킷은 그곳에 나온 관광버스를 발견하게 되고 무사히 기차역에 도착한 베킷. 서둘러 아테네행 열차에 탑승합니다. 바로 그때 베킷을 쫓던 남성에게 붙잡혀버리죠. Did you hurt those people? Yeah. Have you ever been tased? This man's trying to kill me. 몸이 성취하는 베킷은 속절없이 연행되는데 겨우 남성을 뿌리치고 또다시 도망이 나서는 베킷.
그런데 도심에 들어서자 곳곳에 붙어있는 실종 전단, 어딘가 낯이 익습니다. 마침 맞은편에 여성을 발견하고 그들에게 다가가는 베킷. That's for Karaz rally today in Athens. This boy. Who is this boy? That's Demos, Karaz nephew. I've seen him. I've seen this boy. You've seen Demos Kara. In the mountains. There are cops involved. That I saw. That's where I saw the boy, in that house. They can help me. The U.S. Embassy in Athens. The woman who's after you, is she blonde? 베킷은 두 사회운동가의 도움을 얻어 트렁크에 숨고 무사히 경찰의 눈을 피하죠. I can take that off if you like. Hold it. Are we in danger? I know where I'm trying to go. So we have to be very, very careful. 이어 베킷은 두 사람에게 선라이즈라는 구구단체가 소년을 납치한 것임을 듣게 되고 But it's very likely to be them. Wait, where's the rally? Syntagma Square, why? Are you okay? Beckett? Breathe. Breathe. What happened to your girlfriend? We weren't supposed to be on that road. You should lie down. We still have some way to go. It's okay. 아테네의 옆 도시에 다다른 베킷, 차량 검문을 피해 지하철역으로 향합니다. They're taking cars. 전철 안에서도 긴장을 늦출 수 없는 베킷. 이방인인 그가 마음 둘 곳은 그 어디에도 없었죠. 잠시 후 대사관이 있는 아테네에 도착한 베킷. 천천히 주변을 살피며 계단으로 향하는데 겨우 남성의 공격을 피한 베킷. 사람들에게 도움을 요청해 가까스로 대사관에 도착합니다. 부상을 치료한 베킷에게 대사관의 직원이 다가와 에이프릴에 주검이 도착했다고 이야기해주죠. We'll help arrange everything to get her back home. I need to see her. Will you come with me? I want to bring her home. As soon as that's possible, given what's happening. So sorry for your loss, Beckett. 이어 베킷은 정체불명의 사람들에게 쫓기게 된 자초지종을 설명하는데 Back there, it was my fault. That's where they found me, on site, and I just ran. And they found me on a train. Where you shot the cop. How did you get to Athens? I got a ride. A couple of activists. That's the reason I found out who the boy was. Were you able to get their names? Lena and Eleni. Do you think Lena and Eleni would go to the police on their own? I'd like to get statements from them anyway. They said they were going to meet at a shop. Praying hands. Do you know what that means? Maybe. I know plenty of Greek cops that won't try to kill you. All right, but can this cop come here? I'll take my car. I know you're scared. I get it. Well, can we at least have an escort with us? Unlikely. Shall we? 그렇게 베킷은 스티븐의 제안대로 안전한 곳으로 함께 이동합니다. Well, how much further is she? Shortcut. The station's at the other end of this road. Really sorry about this. 갑작스러운 스티븐의 공격에 베킷은 차에서 뛰쳐나와 또다시 도망치기 시작합니다. 정처 없이 도망치는 베킷. 어느새 도심에 도착해 집회가 열리는 광장에 도착합니다. 레나와 엘리니의 사무실을 찾아낸 베킷. 아이를 납치한 극우단체와 대사관도 연루되어 있음을 일러주고 서둘러 도망칩니다. Warn you, okay? We have to get out of here. We all gotta go. Oh, what about you? We have to press, okay? Go. Okay, we're safe. Okay, we have to press. It's fine.
Από εκεί πήγε. Appreciate you moving us out of public view. Fucked up my face, man. Hold it right there. Oh, that's the red phone ring. I gotta get that one. You're shitting me. I'm right under it. Shit. What do you want me to do about a tragedy boy here? Okay. Hold up! Beckett, stop! Karras is dead. He's dead. That's what that call was. Apparently, the people who took your boy. Karras's family's got a ton of shipping money. Got involved with crooks, and he owes them. The rest, it's classified. Just criminals Karras. Oh, that's what you're telling me? So this is all just mafia bullshit? So who called and said they were the communist front? That was you. You were going to uncover the real crooks and fuck with our plan, okay? You keep this part between us. You got nothing to worry about from me. It's over, Beckett. Are they gonna kill him? You know what? Go up there and ask him. Just get on a fucking plane. 극우나 진보단체가 아닌 단순 마피아들의 소행이었음을 알게 된 패킷. 미국으로 보내주겠다는 말을 뒤로하고 건물 밖을 빠져나오는데 대사관에서 흘린 잘못된 정보로 아수라장이 되어버린 도시를 보며 패킷은 혼란스럽기만 합니다. 뒤이어 패킷은 자신을 죽이려던 금발 여성을 발견하고 그녀를 쫓아가기 시작합니다. 겨우 여성을 쫓아온 패킷. 그들을 이대로 보낼 수 없었던 패킷은 What happened? Hey! No! What's wrong? What? Είναι ο Δήμος Καράς. 타지에서 연인을 잃고 납치 사건에 휘말렸던 패킷. 소년을 구출하며 영화는 끝이 납니다. 지금 보신 작품 7명의 포로와 스톨른 패킷입니다. 7명의 포로는 브라질의 빈곤층 청년들이 노동 착취에 덫에 갇히는 이야기를 통해 현대판 노예제도라는 불편한 현실을 직시하게 하는데요. 자극적인 폭력 대신 절제된 카메라 워크와 침묵의 리듬으로 인간이 생존을 위해 윤리를 포기하는 지점을 담담히 보여줍니다. 이 영화의 공포는 총소리나 추격이 아니라 탈출할 수 없는 구조 그 자체로 보는 내내 몰입감을 선사하는 작품이었습니다. 스톨르는 인도 시골 마을에서 벌어진 아동 유괴 사건을 중심으로 사회적 불평등과 계급의 벽, 그리고 집단적 광기 속에 무너지는 도덕성을 파헤치며 사회적 약자가 어떻게 제도와 이웃들의 무관심 속에 고립되는지, 그리고 진실이 어떻게 왜곡되는지 적나라하게 담아내는데요. 배우들의 연기도 정말 훌륭했고 극적인 과장이 없어 더욱 현실적으로 다가왔던 것 같습니다. 그리고 패킷은 낯선 나라에서 하루아침에 도망자가 된 평범한 남성의 이야기인데요. 화려한 첫 버전 대신 체제와 언어, 국경 속에서 고립된 인간의 불안을 섬세하게 그려내며 도와줄 사람이 단 한 명도 없는 현실적인 절망감을 존 데이비드 워싱턴의 절제되고도 강렬한 연기로 탁월하게 표현해낸 작품이었습니다. 현실감 넘치는 스릴러 영화 3편 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.